जोते सगुन दाम और मिट्टी ब्लॉग रे तीन दिन विश्वकर्मा पूजा तो चला लगी दीदी तक ठे मैंने आद्रा चलना तो आद्रा रे आदि लाटू करते पूजो कारण कि अंदर दो रेल ना दो गई लाटू लाटू पैंडल दिन पर चलना मैंने विश्वकर्मा पूजा नियल तो तेलाबुन आपे हूँ उदुआपे चिल्का आद्रा ना को पैंडल को तो दिन चला इंगो तक कमी ठे अंडे को पूजा इंगो मिता दिला हजू में नल खाएम तो इन चला लगी और अंत तोरा के जुदी हुई खाए कमी को सब मैंने कमी किचु कमी पुराना मिना उना को पूरा करते गे चला लगी दीदी तक तो जुदे मैंने ततक्षण ते हुआ ताहले उनका अंत तोरा के सेन गे आदो ओड़ा बाइन जो तो गाइस ट्रेन जो लगी ना रे ओखाने देखलाम तो ठीक है तो गाइस आद्रा रे दो आडी लाटू माने रेल दिना तो बांग्ला अर्धेक अर्धेक बांग्ला बोलू अर्धेक अर्धेक सावताल ते गोटा सावताल ते करे लाबाती बेसी बांग्ला हां तो गाइस आद्रा दो पूरा रेल दिना का तो ओना ते आडी लाटू करते ही थे ना तो ब्लॉग रे पे नल दरिया आछे एकदम पर पर लाइन लाइन पे जुत को थे बोंगा उन पैंडल आद्रा फेमस के विश्वकर्मा यस ভালো করে বসি ব্রেক ডান্স সবই সাইকেল ये কি বলছিলাম जनता भी संत को पुनर्जानी वर्तु चलो कंधार सरस्वती नमः अम्बे अम्बे ओम मालिक प्राण का सूत्र उपकार जय वा जुबा जुबा सब करे भी होगा पूजा तो हुई ना आने तो चला लगी बंगाली में बोलते हमको भी समझ में आ जाए कंप्यूटर दुकान में चला लगी मैं अंडे तक कंप्यूटर दुकान में तो अंडे को पूजे अंडे उड़ा पूजा हुई ना तो अंडे चला लगी ताम ताम से सुनिए तो दिला को अंडे को पुण्य लगी लगी से सुतु दिए मुझ ন্যাচারাল ক্লিনজার না ন্যাচারাল মেকআপ না ক্লিনজার ছিল ওই ক্লিন করছিল না থুতু দিয়েই তো ক্লিন করছিল আমি একটা গ্যাং লিডার আর এগুলো হচ্ছে আমার সব বডি গার্ড এই পেছনে লালি করে দশ করে থাপড়া গার্ড কেটে আনতে ভুলে যাবে মারা পিট করলে না এ বাজে এই বিকাল লাইন যাও সায়ন আমি নাকি সায়ন বলছে আমি নাকি সিলভার বাটন পেয়ে গেছি আরে তুই বলছিস নাকি আমি সিলভার বাটন পেয়ে গেছি সাইনি বলছে সিলভার আমি নাই ওই সবে কথা এই হচ্ছে আমার মন্ত্রী কি আছে মন্ত্রী কে সব কাছে এই হ্যান্ডসাম মন্ত্রী রে হ্যান্ডসাম হচ্ছে গদ্দার आज वो আমার মাকে এত ডেঞ্জার আর ফাসাই নিয়ে কি বলছে তোমাকে জয় দাদা পায়েল দিদিকে জয় দাদা মেসেজ করেছে কে কে আছে দোকানে এখানে রিচার্জ করেছি তাহলে নিতে মন্দির লে চালাক না না সুরিয়ে ওটা দোকানটা আমরা গাড়ি নিয়ে ওভার টাইম ঠাকুর আছে জামা ঠান্ডা এত দের চলে ও রিয়েলি সরি এর কাছে শুনি দুটো আগে আলে হয়েন তাহলে টাকা জমাই তো বলে আরে দাকালে জমা দাকা নিতে দাকালে জমা লে পেনতালে আমি দৌড়ালে চলে না আনতে দাকালে জমা কি রে
खाना खा लो। बंटी का साउंड शुरू है। Later that same evening. सीरम ভিটামিন সি সিরাম 1 টাকা পাইছিল না 1 টাকায় পাইছিল 1 টাকায় পাইনি এই মাখিয়ে দিল 600 টাকা দাম 1 সফল মারবো 600 টাকা দাম 600 আমি তো হয়েছে পাইছো কত 80 টাকায় তুই দেখে নিবি এটা পুরো দাম দিয়ে কিনেছে মিনিমালিস্ট 1 সফল মারবো ये तो हॉस्टेल কিছু মাখতে আরে ঘরে আমার তো ফ্যাশন হয়ে গেছে ফ্যাশন লেভেল টাকা হয়ে গেছে ওটা আছে খুব আপনার টাকা থেকে কিনেছিল এরে অনলাइन জিপে চলে না এটা কি হয় मोबाइल लिया है मैंने ठीक है এটা কি করে বল বল একটু রিভিউ দে लगाने से डार्क स्पॉट और एक्ने नेचुरल ग्लो आता है इसलिए हम खरीद लिए हमको पसंद आया तो हम खरीद लिए ठीक है एक लेने का बहुत मन था इसलिए हम खरीद लिया তো এখন আমরা রূপচর্চা করছি রাতে রূপচর্চা করার পর ড্রেসটা একটু মেকআপ করব मेकअप तो नहीं मतलब हमारा आई डोंट लाइक मेकअप बट आई लाइक स्किन केयर আরে গ্লো দিচ্ছে একটু মুখটা यही तो फायदा है क्या सीरम का इसको हम अभी कितना प्यार से रखते हैं ये अभी कांच का बॉटल है टूट फूट गया ना तो मेरे को घर से निकाल दे ইনলি পিতি আর পাঁচা কি করব কি এটা তো একটা টপ এটা তো শোল্ডার কাটিং রে না না লয় নরমাল টপ আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি যেটা পছন্দ হবে ওইটাই পরব আর কি টাইপের টপ নিবি বলতি কেমন পড়তে চাস সব টাইপের পেয়ে যাবে আর তুই আগে এই যে খুঁজ আমি টি-শার্ট শুরু করছি ও সাইডে বসে গেছে জেঠিমা क्रॉप टॉप अगर चाहिए तो क्रॉप टॉप भी क्या चाहिए बोलिए आपको कैसा दिखाना चाहिए आप पहले बताइए आपको कैसा चाहिए हम आप पहले दिखाइए फिर हम जो पसंद में आएगा वही पहनेंगे हम पिंक कलर का ठीक है ये तो नया है ये है आपका ये तो पुरानी है ये दोनों ही कोलकाता बाजार से लिया हुआ है बाजार कोलकाता बाजार से लिया है ये दोनों ही ठीक है तो ये नया है इसको भी पहनना हाँ ये भी ठीक है देख ले हम कुछ दूसरा सोचे दूसरा क्या सोचे हम वही कुछ था कि हमको क्या पहनना चाहिए गाइस ये रेडी হয়ে গেছে সম্রাট রেডি হ্যাঁ একদম দাঁড়া দাঁড়া লাইটটা জ্বালা একটা গ্লো দেবে মুখে এতগুলো তিনটে ক্রিম মাখলি তবেই তো দুটা লয় তিনটা মেখেছিস মিথ্যা কথা বলিস না হ্যাঁ আর এই গেম খেলতেই ব্যস্ত पेड एक्टर यार ज्यादा डीआरएम ऑफिस का ना डीआरएम ऑफिस पढ़ा बोल আর নুকাতলে যাবে রাজপাল রাজার সামনের ভাই বাবা দি সামনে সত্যি গাইস না তো স্টেশন ধারে না কেন বুঝ तो गाइस याल होइन ताले आनी तले चला कना इटा से शॉर्टकट दिस इज शॉर्टकट रास्ता कुत्ते होना है ओ हां এটা তুমি একদম ডাইরেক্ট ওই পারে চলে যাও ठीक এই দুর্গা পূজার প্যান্ডেল চলছে নাকি ও এখানে টার্ন করছে চশমা পরাটা
नुआ जहाँ पे नेल नुआ द आद्रा मिलन मेला सबसे लाटू मेला करना और गाइदू दिन तहन और नोडे विश्वकर्मा बोंगा हो गाइदू लाटू को जुते प्राय 23 फुट रेन लगा तो नोडे इन सब भाली जिनिस कुसियादा नोडे जहाँ चूड़ी माला तहलना मेटेरियल ना आरकी तो मैं मौज मौज तहलना और आदि ट्रेंडिंग तहलना किंतु तेमन दाम हो तहलना तो आले ओना दुकान स्किप करते इटा से ले चलाना और गाइदू घड़ी तेले उडुंग कान थेना माने प्राय 7:30 का गान ले उडुंग कान थेना तले निंदोइना और नित आले उड़ा ले नूर करना कारण कि सेन सेन तेगे आरो निंदो आरो स्टेशन धारे धारे ते बोंगा नेल बाकी तहलना तो आले ओंडे स्टेशन धारे रे मोमो जम करते आरो बोंगा ले नेल के को ताबते उड़ा ले सेन तो गाइस আমাদের সুপার বাইক এটা আমার রকেট বলে রকেট হ্যাঁ রে ওর সাইকেলটা সত্যি রকেট কাজ ধর ধর এই চাবি ধরে দিলি ধরে একটা চাবি দিলি ও আমার খোলা হয়ে গেছে তোরটা খুল ওরে মোর প্রালে চালা না আনিয়ালে তালে पे গাড়ি কো পার্সোনাল সাইকেল এটা পুরো সরকারি যারা রেলে কাজ করে তারা আমরা রেলে কাজ না করে সাইকেল রাখি দিই এটা পাওয়ার অফ লোকাল हेलो 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 ट्रेन गाड़ी में फोटो देखे देखी छोटे ट्रेन ओ रेल ये दाड़ा ये का फोन करो गाइस ट्रेन क्या पे बोल ट्रेन रेल शहर आद्रा रेल के परिदर्शन ওটা কি স্টেশন নামটা দেখতে পাচ্ছি আয় এখানে আদ্রার পরেই চাকায় আদ্রা এটা শাখা স্টেশন ছোট তো nyal dari kana ben ada ikuna bridge ante pe train hijuk kana guys pura lele chole chala খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তারপরে পেট তাড়ে আর এই যাওয়ার আগেও গেম এখনো গেম একটু ছাপড়ি বলে ছাপড়ি কেন রে সুবিধা আর ভালো রে ঠাকুর দেখে পুরো টায়ার্ড হয়ে এখনো সব কমপ্লিট হয়নি কালকে আরো যাবো অনেক 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 ঠাকুর রয়েছে আদ্রা আদ্রা এত ঠাকুর যে আমি এখন আজকে দেখে কমপ্লিট করতে পারলাম না কটা দেখলি আজকে আজকে দেখেছি তোর 1 2 3 4 5 5 6টা 8টা দেখলাম 8টা দেখিনি দেখতে আমি গুনছি এই দিয়ে 3টে হ্যাঁ আর ওই ওইদিকে বড় একটা আর এদিকে ওই 5টা 5টা আর বাকি ছিল আবার এই রাস্তায় 4টারও বাকি ছিল হ্যাঁ কিন্তু দেখলাম না এইদিকে ওইগুলো মানে আর এখন পয়সার খুব আর পয়সা প্রবলেম পয়সা প্রবলেম না পা তুকে গেছিল আর চলে কাদা আর ভালো লাগে ভাই কোথায় গেছিলি রে সাইকেলে গেছিলি তো সুপার সাইকেল আমাদের টায়ার্ড হয়ে গেছি কালকে আবার তো বাই বাই আমি এখন ঘুমাবো শুভরাত্রি শুভনিদ্রা আবার দেখা হবে আপনার সাথে পরে অপেক্ষায় থাকবেন সঙ্গে থাকবেন সাথে থাকবেন নমস্কার আর আপনাদেরও দিন ভালো কাটুক আমি আপনাদের জন্য এই মঙ্গল কামনা করি আপনারাও দেখুন মেলা ধরুন সঙ্গে সাথে ঘুরবেন কাউকে কোনো অসুবিধা দেবেন না ভিড়ের মাঝে সবার সাথে ভালো করে মিলামেশা করবেন কেউ কাউকে ধাক্কা ধাক্কি করবেন না একদম আর সবাইকে শুভ বিশ্বকর্মা পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সবাই এনজয় করুক সবাই পরিবারের সাথে ঘুরতে যাবে কেউ যদি তার প্রেমিকের সাথে ঘুরতে চায় সেটা কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ভালো করে ঘরের লোকের কাছ থেকে বেঁচে থাকবে আর বাস শুভরাত্রি শুভনিদ্রা গুড নাইট টাটা গাইস টাটা